concernant le CV, le CV, c'est le premier pas dans le processus اللي recherche de l'emploi. Donc le CV يكون فيه des caractéristiques que le chercheur d'emploi يركز عليهم puisque انت تعمل في الماركتينغ تاع les compétences نتاعك. Donc كي نقولوا CV, c'est une carte visite vraiment, c'est la carte professionnelle pour le chercheur d'emploi. Donc كي نحكيو على ان سي في لازم نحكيو على ان سي في بيرتينون. وكيفاش يكون لو سي في هذايا نتاعنا بيرتينون؟ لازم فيه دي روبريك يكونوا موجودين. بيان سور اول روبريك نحطوها dans un CV c'est le cadre professionnel, c'est la représentation professionnelle نتاعك انت et le profil اللي انت تلوج عليه. Ou bien entendu فما d'autres rubriques كيما tout ce qui est CV يلزم له نبداوه avec des informations personnelles اللي هما نحطوا فيهم النون le prénom et bien entendu le téléphone. ولهنايا نحطوا 2 points تحت كلمة le téléphone. Essayez toujours de mettre un numéro vraiment joignable وقت le recruteur يحب يكلمك ينجم يتحصل عليك. Et en plus نحطوا l'adresse email puisque توا نحكيو dans un monde معناها avancé في الrecherche de l'emploi. Donc ينجم le recruteur يبعث لك un email. Donc essayez toujours de consulter les emails نتاعكم. Pour la deuxième étape, bien entendu, puisque انت عرفت بروحك يلزم فما étape فيها نسميوها احنا les études et les formations. نحطوا فيهم les études نتاعنا شنو هما les diplômes اللي عملناهم. Et bien entendu ديما la date ça compte beaucoup dans un CV. معناها كي نحطوا les diplômes نتاعنا لازمنا نحطوا فينا فاكولتي قرينا وعاميش كملنا قرايتنا. Une fois حطينا les études يلزم on passe à la formation. Tout ce qui est formation عملتها بعد les études نتاعك عملتها online عملتها dans un centre عملتها avec une association. Essayez de valoriser les formations نتاعكم. Bien entendu نحطوا الشهادة اللي احنا تحصلنا عليها la durée de la formation et bien entendu le thème اللي انت عملت عليه la formation. Une fois قدمت هذوما الكل en tant qu'étudiant وإلا un chercheur d'emploi, bien entendu في الكورسوس نتاعك نتاع قرايتك أكيد عملت des stages. Il faut quand même زاد valoriser les stages نتاعكم parce que ديما وين نعملوا un stage فما un acquis, فما des compétences جدد خديناهم, فما une expérience تعلمناها. Donc essayez de mettre les stages نتاعكم يبداو منظمين, l'établissement اللي انت عملت فيه stage, la durée كيما العادة et bien entendu تحكي على les compétences et les valeurs ajoutées اللي انت عرفتهم à travers ce stage. Donc بعد la rubrique des stages etc. ceux qui ont une expérience professionnelle bien entendu لازمنا نحطوها زادة. Donc كيما عملنا les études نتاعنا les formations نتاعنا on suit le même processus. نبداو نحطوا l'établissement اللي احنا خدمنا فيه, la durée et la fonction. وفي الفونكسيون هكية essayez كيف de valoriser les trucs اللي انت تعلمتهم جدد parce que dans une entreprise ما فماش service بركة, فما service commercial, service financier etc. donc لازم لهنا تحط السيرفيس اللي انت عملت فيه la formation نتاعك, le stage et l'expérience professionnelle وتحكي على les compétences نتاعك.